கிளம்பிய ஒரு அழகான ஒரு பெண்ணை சிட்னியில ఆస్ట్రేలియాలో నిனைவு కూరుகிறேன். ఆస్ట్రేలియాలో సిడ్నీ అందు 18 ఏళ్ల అందమైన ఒక అమ్మాయి నాకు గుర్తొస్తుంది. She won a beauty contest. அவள் ஒரு அழகு போட்டியிலே ஜெயித்தாள். ఆమె అందాల పోటీలో పాల్గొనాలనుకుంది. Having won that contest, அந்த போட்டியிலே ஜெயித்தவளாக ఆ యొక్క పోటీలో గెలిచిన తర్వాత she became a model. அவள் ஒரு பெரிய அந்த மாடலாக ஆகினாள். ఆమె ఒక నమూనా మోడల్ గా అయిపోయింది. But one of her strengths was that she was also a wonderful worker. அவளுடைய பலம் என்னவென்றால் அவள் கடினமாக உழைப்பவளும் கூட. ఆమె అద్భుతమైన పనిగత్తి కూడా. She was loved and respected by the company for whom she worked. அவள் வேலை செய்த அந்த కంపెనీ அவளுடைய வேலைக்காக அவளை மெச்சிக்கொண்டார்கள். ఆమె పనిచేస్తున్న కంపెనీ వాళ్ళు ఆమెను ప్రేమించి చాలా ఘనపరిచారు. In maintaining her life now as a model, she was out most nights. அவள் அந்த மாடலாக பணிபுரிவதனாலே அநேக இரவுகள் அவள் வெளியே இருக்க வேண்டி இருந்தது. ఆమె ఒక నమూనాగా చేయబట్టనగా ఆమె వాడుకున్నారు. She found her ability to work started to go downward. அவளுடைய அந்த காரியத்தை ஆரம்பித்த பிறகு அப்படியே அவளுடைய காரியம் மெதுவாக கீழே போக ஆரம்பித்தன. దానితో ఆమె యొక్క అధోగతి ప్రారంభమైంది. She commenced to take sleeping tablets. அவள் தூக்க மாத்திரை சாப்பிட ஆரம்பித்தாள். ఆమె నిద్ర మాత్రలు తీసుకోవడం ప్రారంభించింది. There came a point of time where they failed her. அங்கே அவளுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட காரியங்கள் அந்த நேரத்திற்கு அவளாலே போக முடியாதபடி அது தோற்று போகும்படியாக ఒక సమయంలో ఆమె విఫలురాలైంది. She took other kinds of tablets. அப்பொழுது மற்ற விதமான மாத்திரைகளையும் எடுக்க ஆரம்பித்தாள். ఆమె ఇంకా ఎక్కువ మాత్రలు తీసుకుంది. Finally, she was a mainline addict. கடைசியாக அவள் போதை மருந்துக்கு அடிமையானாள். ఆమె మాదక ద్రవ్యాలకు దాసురాలైపోయింది. One of the most tragic stories that I know was concluded. எனக்கு தெரிந்த இந்த பயங்கரமான இந்த கதையானது முடிவு பெற்றது. నేను ఎరిగిన విషాద గాథల్లో ఒకటి సంపూర్ణమైంది. An entire lift-out page of the Daily Mirror in Sydney told her story. அங்கே இந்த பத்திரிகையிலே பெரிதாக விளம்பரமாக வந்த இந்த காரியமானது அவளுடைய கதையை சொன்னது. పత్రికల్లో ఆమె యొక్క నిజ వృత్తాంతము చక్కగా వ్రాయబడింది. It pictured her winning the beauty contest. அவள் அந்த அழகு போட்டியை ஜெயித்ததை குறித்து அந்த செய்தியானது பரிதபித்தது. అందాల పోటీలో రాణిగా ప్రారంభమైంది. The story told of her strengths. அந்த கதையானது அவளுடைய பலத்தை குறித்து சொன்னது. ఆమె ఎలాంటి కార్యములు చేయగలదో ఆ బలములు రాయబడి ఉంది. The story told of the decisions she was making that took her on a downward trend. அவள் எடுத்துக்கொண்ட அவளுடைய வாழ்க்கையினுடைய அந்த தீர்மானங்கள் அவளை அப்படியே கீழ்நோக்கி எடுத்து சென்றதையும் அது வர்ணித்தது. ఆమె తీసుకున్న నిర్ణయాలు కిందకు పడిపోవడానికి ఎలాగ దోహదం చేసినా రాయబడింది. Finally, 2 years later, சில ஆண்டுகள் கழித்து కొన్నేళ్ల తర్వాత there's a photograph given in the Daily Mirror of her. அவளை குறித்து அந்த டெய்லி மிரரிலே ஒரு படம் போடப்பட்டது. డైలీ మిర్రర్ లో ఆమె గురించి రాయబడింది. She's sitting on the front steps of her flat. அவளுடைய அந்த பிளாட்டிலே முன்னாக இருக்கக்கூடிய அந்த படிகளிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். ஆமே போட்டுக்கொண்டு ఇంటి ముందు ఉన్నటువంటి మెట్ల మీద కూర్చుని ఉంది. She's injecting herself with heroin. அங்கே ஹெராயினை அப்படியே ஊசியிலே போட்டுக்கொண்டிருக்கிறாள். హెరాయిన్ తో సిరంజితో ఎక్కించుకుంటుంది. The final photograph is of her funeral. அதற்கு பிறகு வந்த கடைசி அவளை குறித்த புகைப்படம் அவளுடைய அந்த சவாடக்கத்தின் காரியமே. ఆమెకు కలిగిన చివరి ఫోటో ఏమిటంటే ఆమె అంత్యక్రియలు. Her body is in the coffin. அவளுடைய சரீரமானது அந்த சவப்பெட்டியிலே வைக்கப்பட்டிருந்தது. ఆమె శరీరము శవపేటికలో ఉన్నది. Not one of her friends were present. அவளுடைய நண்பர்களே ஒருவர் கூட அங்கே இருக்கவில்லை. తన స్నేహితురాండ్రలో ఒక్కళ్ళు ఆమెతో లేరు. Police officers carried the coffin. போலீஸ் அதிகாரிகள் அந்த சவப்பெட்டியை சுமந்து சென்றார்கள். పోలీసు ఆఫీసర్లు ఆ శవపేటికను మోసుకుని వెళ్లారు. I sat on the doorstep of her flat. நான் அவளுடைய அந்த பிளாட்டினுடைய வாசல் அண்டையிலே நான் அமர்ந்திருந்தேன். ఆమె ఫ్లాట్ లో అక్కడ మెట్ల మీద ఆమె ఉండినది. But she was gone. இப்பொழுது அவள் போய்விட்டாள். అయితే ఇప్పుడు లేదామె. How long had it taken for her life to be destroyed? அவளுடைய வாழ்க்கை அழிக்கப்படும்படி எவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கொண்டது? ఆమె జీవితం నాశనం అవడానికి ఎంత కాలం పట్టింది? Only 2 years. 2 ఆండుகள் தான். ఇదంతా 2 సంవత్సరాలు జరిగిపోయింది. She made the same kinds of mistakes in principle that David made. இங்கே தாவீது செய்தது போல அப்படிப்பட்ட ஒரு தவறான அந்த முடிவை அவள் எடுத்தார். దావీదు చేసినటువంటి పొరపాట్లని ఆమె కూడా చేసింది. I want you to imagine in your heart David's downward
steps. நான் உங்களுடைய இருதயத்திலே தாவீது கீழ்நோக்கி சென்ற அந்த அடிகளை நினைவு பார்த்து அங்கே காட்சியாக காணும்படியாக விரும்புகிறேன். దావీదు ఏ విధముగా క్రింద పడిపోయినాడని మీ హృదయంలో ఊహించాలని కోరుతున్నాను. A man after God's own heart. கர்த்தருடைய இருதயத்துக்கு ஒத்தவன், ஏற்றவனாயிருந்தவன், దేవుని చిత్తానుసారమైన మనుష్యుడు, chosen to be king because of his heart condition. அவனுடைய இருதயத்தின் நிலைமைக்கு நிமித்தமாக அங்கே ராஜாவாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன். తన హృదయ స్థితిని బట్టి రాజుగా ఎన్నుకొనబడినాడు. He walked with the Lord. அவன் கர்த்தரோடு சஞ்சரித்தான். ప్రభుతో నడిచినాడు. He was valiant in battle. அவன் யுத்தத்திலே பராக்கிரமசாலியாயிருந்தான். యుద్ధ నైపుణ్యములో పరాక్రమశాలి. He was appointed king over Israel and Judah. அவன் யூதாவிலே இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக அவன் நியமிக்கப்பட்டான். యూదాలో ఇశ్రాయేలు మీద రాజుగా అభిషేకించబడినాడు. But then in one moment of time he became lazy. ஆனால் ஒரு சனப்பொழுதிலே அவன் சோம்பேறியானான். తన జీవితంలో ఒక దినమందు సోమరి అయిపోయినాడు. He becomes lustful. அவன் இச்சையுள்ளவனாகிறான். ఇచ్చలతో శరీరిచ్చలతో నిండిపోయినాడు. He's lingering in looking where he should never have been looking. அவன் பார்க்க கூடாத அப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சியை அவன் அதை தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருந்தான். ఎన్నడూ చూడకూడని వైపు చూచి అక్కడే తడబడినాడు. Evil scheming becomes so much a part of his life. பொல்லாப்பு அவனுடைய ஜீவியத்திலே அது எவ்வளவோ ஒரு பங்காக அவனுக்கு ஆகி போனது. తన జీవితంలో ఎన్నో పన్నాగములు పన్నినాడు. Finally, చివరగా he was guilty of murder. அவன் அந்த ஸ்திரீனுடைய கணவனை கொன்று అతను హత్య కూడా చేసినాడు. In verse 27 there are some of the saddest words about David. இன்னும் 27ஆம் வசனத்திலே தாவீதை குறித்த அதிக துக்கமான செய்திகள் உண்டு. 27వ వచనములో దావీదు విషయంలో చాలా విచారకరమైన విషయములు రాయబడి ఉన్నవి. The thing that David did displeased the Lord. தாவீது செய்த இந்த காரியம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பு. అయితే దావీదు చేసినది యెహోవా దృష్టికి దుష్కార్యముగా ఉండెను. Believers, you and I are assigned to be kings. விசுவாசிகளே, நீங்களும் நானும் ஆசாரியர்களாக இருக்கும்படியாக நியமிக்கப்பட்டவர்கள். విశ్వాసులారా, మీరు నేను రాజులుగా యాజకులుగా మనము నియమించబడ్డాం. Beware. జాగ్రత్తగా జాగ్రత్త అండి. Satan is alive today. Be sure of it. அங்கே பிசாசானவன் ஜீவனோடு இருக்கிறான். సాతాను అబద్ధికుడే తిరుగులాడుచున్నాడు. He'll seek to take you and I through the same process. இதே வழியினூடாக உங்களையும் என்னையும் எடுத்து செல்லும்படியாக அவன் காத்துக்கொண்டிருக்கிறான். ఇదే విధానములో నిన్ను నన్ను లాగివేయడానికి చూస్తాడు. That he took David through. தாவீதை எடுத்து சென்ற அந்த பாதையிலே దావీదుని కూడా అలాగే చేశాడు. Let us pray together. நாம் இணைந்து ప్రార్థన ஜெபிப்போம். చేసుకుందాం. Father, we thank you that when temptation faces us, பிதாவே, சோதனைகள் எங்களை சந்திக்கும் போது, తండ్రి శోధన మమ్మల్ని తాకినప్పుడు, you are faithful, Father. நீர் உண்மையுள்ள பிதா. తండ్రి మీరు నమ్మదగిన వారు. You provide a way to escape. ஆண்டவரே, தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான போக்கையும் நீர் உண்டாக்குகிறீர். తప్పించుకునే మార్గాన్ని మీరు ఏర్పాటు చేస్తారు. With all of our heart, all we need to cry is, Jesus. நாங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் எங்களுடைய முழு இதயத்தோடு இயேசுவே என்று మాలో சொல்லுவேன். ప్రతి ఒక్కరము యేసు అని కేక వేయవలసినది. Jesus, help me now. இயேசுவே எனக்கு இப்பொழுது உதவி செய்யும். యేసు నాకు ఇప్పుడు సహాయం ఇచ్చేయమని. Lord, thank you that you are our great provider and provide for us care and protection. ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் நீர் ஆண்டவரே பரிகாரமாக கொடுக்கிற தேவன், எங்களை நீர் பாதுகாத்து எங்களுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் நீர் ஆண்டவரே ప్రభువా, మమ్మల్ని గమనించుకొని మా విషయమై జాగ్రత్త తీసుకుంటూ కాపాడుచు భద్రపరచుచు అన్ని రకాలైన సహాయం చేస్తున్నందుకు వందనాలు. We pray for one another. ஒவ்வொருவருக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ఒకరి కొరకు మరి ఒకరు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం. Amen. ఆమేన్. ஆமென்.